Malipayon ang mga katawhan sa Barangay Casilak tungod sa pag-turnover sa lokal nga panggamhanan nga gipanguluhan ni City Mayor Jose E. Relapagos sa mga bagong proyekto nga natukod sama sa health and birthing station, water system with fire hydrant, ug pag-upgrade sa local access road. Ang proyekto mo kantidad og 20 million pesos gikan sa pondo sa Local Government Support Fund, Support to Barangay Development Program na kabahin sa National Task Force to End Local Communists Against Armed Conflict. Sa pagdawat sa kapitan sa Barangay Casilak na si Honorable Rosalie Henteles sa proyekto, iyang gipasalamatan si Mayor Joe ug ang mga kaning opisyales sa maong barangay tungod sa mga inisyatibo nga mahatagan ug insaktong proyekto ang mga residente. Dakong kinasing-kasing nga pasalamat sa ato ang halangdon na Mayor, Honorable Jose Relampagos sa pag-turnover karon sa moang project sa ELCAC ng water system diri sa Purok 7. O manghinaot ko na matarong ni gamit o atimanon gyud ninamo diri sa mong barangay sa Casilak. Daghan kang salamat. Gani, gipaabot ni Executive Secretary J.M. Relampagos ang mensahe ni Mayor Joe nga makanunayon ang iyang pagdayeg kay kanhing Presidente Rodrigo R. Duterte sa paghatag og pondo sa syudad sa Panabo, ilawom sa ELCAC ug mapatuman ang proyektong gikinahanglan sa katawhan sa Casilak. Tataw sa kalipay sa mga residente sa mga proyekto nga naabot kanila tungod kini nagpamatuod nga ang pangandoy ni Mayor Joe nga makatagamtam ang tanang katawhan sa mga proyekto ug mga tabang gikan sa gobyerno ilabi na sa lokal nga panggamhanan. Kauban sa kamera si Aljon Castilla, kini si Team Acevedo, nagikan sa City Information Office Broadcast Services. Alang sa Frontline News Panabo, importante informed.